Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi yang mulia ni kita akan sambung baliklah tasrif kita pada muka surat 159 dalam buku Lentera Santri . Jadi dalam muka surat ni kita akan belajar fi'il 3 huruf yang tidak ada penambahan lah. Jadi fi'il 3 huruf yang tidak ada penambahan ni dia ada 6 bab. Pertama fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu dan fa'ala yaf'alu. Jadi sekarang ni dia ada bagi 3 bab dulu. Kita akan baca dululah. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun if'al la taf'al maf'alun maf'alun. Jadi 3 bab ni kita nampak je tasrif dia macam sama je semua kan, tapi sebenarnya ada perubahan. Dalam fi'il amar ada, fi'il mudhari' ada. Jadi kita kena perhatilah elok-elok. Dia tak boleh samakan fa'ala yaf'ulu, fi'il amar dia kena uf'ul, fa'ala yaf'ilu kita buat fi'il amar dia uf'ul. Lepas tu fi'il amar semua letak uf'ul, tak boleh. Dia kena ikut tergantung pada wazan dia. Kalau wazan dia fa'ala yaf'ilu, mestilah kena if'il fi'il amar dia. Jadi itu semua kena hafal lah. Kita baca satu contoh dia. Fa'ala yaf'ulu bazala yabzulu bazlan wa mabzalan fahuwa bazilun wa zaka mabzulun ubzul la tabzul mabzalun mabzalun ubzul la tabzul mabzalun mabzalun. Fa'ala yaf'ilu jalasa yajlisu julusan wa majlasan fahuwa jalisun wa zaka majlusun ijlis la tajlis majlisun majlisun ijlis la tajlis majlisun majlisun. Kalau fa'ala yaf'alu fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dhaka maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun iftah la taftah maftahun maftahun. Jadi pada isim masdar dia kita tak boleh semua kita nak kiaskan saja. Dia kena simai daripada pendengaran pun ada juga. Daripada percakapan bahasa Arab lah, daripada orang Arab punya mulut kita kena dengar juga. Jadi kita akan sambung muka 160, nombor yang kedua. Ini lagi dia tunjuk lagi 3 bab. Fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Ini pun lain-lain juga tasrif dia. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun if'al la taf'al maf'alun maf'alun fa'ula yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun fahuwa fa'alun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun fa'ila yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. Jadi pada kita tengok pada wazan fa'ula yaf'ulu ni dia memang tak ada isim maf'ulah, dia ada isim fa'il saja. Kita cuba baca satu contoh dia. Jahila fa'ila yaf'alu jahila yajhalu jahlan wa majhalan fahuwa jahilun wa dhaka majhulun ijhal la tajhal majhalun majhalun ijhal la tajhal majhalun majhalun saru'a yasra'u sur'atan wa masra'an fahuwa sari'un fahuwa sari'un usru' la tasru' saru'a yasru'u sur'atan wa masra'an fahuwa sari'un fahuwa sari'un usru' la tasru' masra'un masra'un usru' la tasru' masra'un masra'un.
Na'ima yan'imu ni'matan wa man'aman fahuwa na'imun wa dhaka man'umun. In'im la tan'im man'imun man'imun. In'im la tan'im man'imun man'imun. Jadi kita tengok muka surat 161, nombor yang ketiga. Dia fa'ala yufa'ilu. Ini dah masuk 4 huruf, penambahan 1 huruf. Fi'il sulasi yang dah tambah 1 huruf. Jadi wazan dia lain lah daripada yang sebelum ni punya. Wazan dia fa'ala yufa'ilu. Ain tu ada 2. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa zaka mufa'alun fa'illatu fa'il mufa'alun mufa'alun fa'illatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Kita cuba baca contoh dia. Sabbaha yusabbihu tasbihan tasbihatan tasbahan tisbahan musabbahan fahuwa musabbihun wa zaka musabbahun sabbih la tusabbih musabbahun musabbahun sabbih la tusabbih musabbahun musabbahun. Jadi kalau fa'ala yufa'ilu ni, kalau nak guna tasrif dia boleh, tapi asalkan mauzunnya kena bina sahih. Kalau mauzun dia fa'ala yufa'ilu bina sahih, boleh pakai cara tasrif macam ni lah. Kalau bina lain kena ada cara lain. Dia ada apa ni? Kalau bina lain ni dia ada tunjukkan dekat dalam buku sorof tu, dia ada tunjukkan kalau bina naqis macam mana tasrif dia. Kita tengok nombor yang kelima Rabba yurabbi tarbiyan tarbiyatan tarbaan tirbaan murabban fahuwa murabbin wa zaka murabban Rabbi la turabbi murabban. Kalau ini fa'ala yufa'ilu juga, tapi ini adalah bina naqis. Jadi kalau jumpa wazan dia satu kalimat yang wazan fa'ala yufa'ilu tapi bina naqis, kita kena pakai tasrif cara macam ni. Kita ambil contoh lain Sama yusammi tasmiyan tasmiyatan tasma'an tisma'an musamman fahuwa musammin wa zaka musamman sammi la tusammi musamman. Jadi ini rabbi ni wazan dia fa'ala yufa'ilu lah, tapi bina naqis. Jadi kita sambung nombor yang keempat, fa'ala yufa'ilu. Ini wazan lah. Fa'ala yufa'ilu ni adalah salah satu wazan yang mana fi'il sulasi penambahan 1 huruf dekat alif tu. Alif tu adalah penambahan dia lah. Fa adalah fa fi'il, ain adalah ain fi'il, dan lam adalah lam fi'il. Ini dia nak tahu. Fa tu memang wazan, ini wazan fi'il lah, wazan fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan mufa'ilun fa'ilatu fa'il mufa'alun. Jadi kita cuba baca satu mauzun dia lah. Jahada yujahidu mujahadatan jihadan mujahidun mujahadun jahidlatu jahid mujahadun. Jadi fa'ala yufa'ilu pula dia sama. Kalau tasrif nak pakai tasrif ni boleh, tapi syarat dia kena bina sahih. Cara dia satu je. Syarat dia kena bina sahih lah. Mauzun dia tu, contoh mauzun kita dapat tahu yang dia wazan fa'ala yufa'ilu. Tapi kita kena pakai tasrif yang macam ni, bentuk macam ni bila dia bina sahih. Macam jahada, sa'ada, khalafa, itu semua adalah bina sahih tu. Tak ada huruf ilat, tak ada huruf hamzah. Jadi nombor yang ke-6 pada muka surat 162. Hajja yuhajju.
Ini adalah mauzun lah. Haja yuhaju dan ada yuadi ni wazan ni wazan fa'ala yufa'ilu. Ada yuadi pun sama, fa'ala yufa'ilu. Ini cara bila kita nampak bina dia tasrif, dia apa ni? Dia wazan fa'ala yufa'ilu, tapi ini adalah bina mudha'af punya. Jadi kalau kita nampak, kita pakai tasrif yang macam ni. Haja yuhaju Ada yuadi pun sama juga. Kalau nampak haja yuhaju ni khas untuk bina mudha'af, dan ada yuadi adalah untuk bina naqis Dia pakai tasrif ni bila bina naqis lah, bila wazan fa'ala yufa'ilu bina naqis. Haja yuhaju muhajatan hijajan fahuwa muhajun wa zaka muhajun hajilatu haji muhajun hajilatu haji muhajun ada yu'adi mu'adatan idaan fahuwa mu'adin wa zaka mu'adan adilatu adi mu'adan adilatu adi mu'adan. Jadi kita tengok nombor yang ketujuh, muka 162 Ini adalah wazan af'ala yuf'ilu, wazan barulah, af'ala yuf'ilu. Jadi mauzan dia dibagi sekali, amana dan awsala. Cuma amana tu dia adalah bina mahmuz Dia asal dia amana, ada hamzah dekat fa fi'il, tapi diilal jadi amana. Dan awsala ni adalah bina misal lah, bina yang fa fi'il di huruf ilat. Hamzah yang awal tu penambahan Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa zaka muf'alun af'ila tuf'il muf'alun af'ila tuf'il muf'alun af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa zaka muf'alun af'ila tuf'il muf'alun af'ila tuf'il muf'alun amana yu'minu imanan wa mu'manan fahuwa mu'minun wa zaka mu'manun amin la tu'min mu'manun amin la tu'min mu'manun awsala yusilu isalan wa musalan fahuwa musilun wa zaka musalun awsil la tusil musalun awsillatu sil musalun. Jadi kita cuba tukar af'ala kita tukar dengan arsyada, dan awsala kita tukar dengan aujaba, sebab tak ada contoh untuk menggantikan amanah kat sini Arsyada yurshidu irsyadan wa mursyadan fahuwa mursyidun wa zaka mursyadun arsyid la tursyid mursyadun arsyid la tursyid mursyadun amana yu'minu imanan wa mu'manan fahuwa mu'minun wa zaka mu'manun amin la tu'min mu'manun amin la tu'min mu'manun aujaba yujibu ijaban wa mujaban fahuwa mujibun wa zaka mujabun aujib la tujib mujabun aujib la tujib mujabun. Jadi amanah ni adalah untuk bina mahmuz, awsala adalah untuk bina misalah. Ini semua wazan sama, af'ala yuf'ilu wazan dia. Kita tengok nombor 8 ni atamma yutimmu. Ini pun sama juga, wazan ni wazan af'ala yuf'ilu. Ini adalah mauzun untuk bina mudha'af. Atamma yutimmu itmaman wa mutamman fahuwa mutimmun wa dhaka mutammun atimmalatu timma mutammun. Atamma yutimmu itmaman wa mutamman fahuwa mutimmun wa zaka mutammun atimmalatu timma mutammun. Jadi kita tengok nombor yang ke-9, muka surat 164 Ayqana yuqinu arada yuridu ta'adda yata'adda istahda yastahdi.
Ayqana yuqinu ni dia wazan dia af'ala yaf'ilu. Ini adalah untuk bina misal. Dan arada yuridu sama af'ala yaf'ilu, ini adalah untuk bina ajwaf Dan ta'adda ni adalah wazan baru, wazan dia tafa'ala yatafa'alu. Istahada adalah untuk wazan istaf'ala yastaf'ilu. Ta'adda untuk bina naqis dan istahada pun untuk bina naqis juga. Ayqana yuqinu iqanan wa muqanan fahuwa muqinun wa zaka muqanun. Ayqin la tuqin muqanun muqanun. Ayqin la tuqin muqanun muqanun. Arada yuridu iradatan muradan fahuwa muridun wa zaka muradun. Arid la turid muradun muradun. Arid la turid muradun muradun. Ta'adda yata'adda ta'addiyan muta'addan fahuwa muta'addin wa zaka muta'addan. Ta'adda la tata'adda muta'addan muta'addan. Ta'adda la tata'adda muta'addan muta'addan. Istahda yastahdi istihdaan mustahdan fahuwa mustahdin wa zaka mustahdan. Istahdi la tastahdi mustahdan mustahdan. Istahdi la tastahdi mustahdan mustahdan. Jadi kita akan tengok nombor yang ke-10, Al-Qayulqi muka 165. Ini wazan af'ala yuf'ilu juga Wazan dia punya wazan af'ala yuf'ilu. Ini untuk bina apa ni lah. Ini untuk bina naqis punya. Al-Qayulqi ilqa'an mulqan fahuwa mulqin wa zaka mulqan. Al-Qilatul qi mulqan mulqan. Al-Qilatul qi mulqan mulqan. Jadi kita baca satu contoh dia. Ahda yuhdi ihdaan muhdan fahuwa muhdin wa zaka muhdan. Ahdi la tuhdi muhdan muhdan. Ahdi la tuhdi muhdan muhdan. Jadi kita tengok nombor yang ke-11 tafa'ala yatafa'alu. Ini wazan wazan tafa'ala yatafa'alu. Mawzun ni kita akan baca depan ni. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa zaka mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Ini kita baca mauzun dia. Ini untuk bina sahih. Kalau nak pakai macam saya cakap, kalau nak ikut wazan dia, kena pastikan itu adalah bina sahih. Ta'allama, tasabbara, taqaddama, itu semua contoh-contoh bina sahih yang boleh ikut tasrif yang berbentuk sama macam tafa'ala yatafa'alu. Ta'allama yata'allamu ta'alluman muta'allaman fahuwa muta'allimun wa zaka muta'allamun. Ta'allam la tata'allam muta'allamun muta'allamun. Ta'allam la tata'allam muta'allamun muta'allamun. Jadi siapa ada soalan boleh tanya boleh letakkan di ruangan komen. Kita tengok nombor yang ke-12, dibagi tafa'ala dan tafa'lala. Ini dulu pun wazan juga. Mauzun kita akan baca depan ni. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa zaka mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Tafa'la la yatafa'lalu
تفعلولا متفعلالا فهو متفعليل وذاك متفعلال تفعلل تفعلل متفعلال متفعلال تفعلل تفعلل متفعلال متفعلالون. Kita ambil wazan, kita ambil mauzun dia satu ta'awana. Ta'awana, lepas tu kita ambil tafa'lala, mauzun kita ambil tadahraja. Ta'awana yata'awanu ta'awunan muta'awanan fahuwa muta'awinun wa zaka muta'awanun ta'awan la ta'awan muta'awanun muta'awanun ta'awan la ta'awan muta'awanun muta'awanun tadahraja yatadahraju tadahrujan mutadahrajan fahuwa mutadahrijun wa zaka mutadahrajun tadahraj la tadahraj mutadahrajun mutadahrajun tadahraj la tadahraj mutadahrajun mutadahrajun. Kita tengok nombor yang ke-13. Kita nombor 13. Ada tamada dan tahabba. Ini semua wazan tafa'ala. Tamada wazan tafa'ala juga, tahabba pun wazan tafa'ala juga. Tapi tamada ni untuk bina naqis dan tahabba ni adalah untuk bina mudha'af. Tamada ya tamada tamadiyan mutamadan fahuwa mutamadin wa zaka mutamadan tamada la tatamada mutamadan mutamadan tahabba yatahabbu mutahabban mutahabban fahuwa mutahabbun wa zaka mutahabbun tahabba la tatahabba mutahabbun mutahabbun. Jadi kalau jumpalah wazan tafa'ala kan, tafa'ala tafa'alu bina mudha'af pakai macam cara tahabba. Kalau jumpa bina naqis pakai cara macam tamada Kita tengok nombor 14 muka 167 infa'ala yanfa'ilu. Ini pun wazan juga. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa zaka munfa'alun infa'ilatan fa'il munfa'alun infa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa zaka munfa'alun infa'ilatan fa'il munfa'alun. Kita baca satu contoh dia. Insarafa yansarifu insirafan wa munsarafan fahuwa munsarifun wa zaka munsarafun insarif la tansarif munsarafun insarafa yansarifu insirafan wa munsarafan fahuwa munsarifun wa zaka munsarafun insarif la tansarif munsarafun. Kita tengok nombor 15. Iftara, dia ada iftara, yaftari, istaf'ala, yastaf'ilu dan ittahada, yatahidu. Iftara, yaftari ni adalah mauzun kepada wazan infa'ala, dan istaf'ala ni adalah wazan, ittahada ni adalah mauzun pada wazan infa'ala. Iftara yaftari iftira'an muftaran fahuwa muftarin wa dhaka muftaran iftari la taftari muftaran istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dhaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun ittahada yatahidu ittihadan muttahadan fahuwa muttahidun wa zaka muttahadun ittahid la tattahid muttahadun muttahadun. Jadi kita tengok muka 168 irtada yartadu. Ini wazan infa'ala jugalah, ikut wazan infa'ala juga, tapi ini adalah untuk bina mudha'af punya lah.
Irtadda yartaddu irtidadan murtaddan fahuwa murtaddun wa zaka murtaddun. Irtadda la tartadda murtaddun murtaddun. Irtadda la tartadda murtaddun. Kita tengok nombor yang ke-17. Ihtaja yahtaju. Ini wazan infa'ala yarfa'ilu, tapi untuk bina ajwaf lah. Ihtaja yahtaju, dan if'ala ni adalah dia wazan. Ihtaja yahtaju ihtiyajan muhtajan fahuwa muhtajun wa zaka muhtajun. Ihtaj la tahtaj muhtajun muhtajun. Ihtaj la tahtaj muhtajun muhtajun. If'al la yaf'alu if'ilalan muf'alan fahuwa muf'alun muf'alun wa zaka muf'alun muf'alun. If'al la taf'al la muf'alun. Kita baca satu mauzan kepada wazan if'ala. Iswadda yaswadu iswida dan muswaddan fahuwa muswadun wa zaka muswadun. Iswadda la taswadda muswadun muswadun. Iswadda la taswadda muswadun muswadun. Kita tengok nombor yang ke-18, istaraha. Ini wazan dia kena dia ikut wazan istaf'ala lah. If'alala tu pun adalah wazan. Dia wazan Istaraha yastarihu istirahatan mustarahan fahuwa mustarihun wa dhaka mustarahun. Istarih la tastarih mustarahun mustarahun. Istarih la tastarih mustarahun mustarahun. If'alan la yaf'alillu if'ilalan fu'allilatan. Muf'alan muf'alillun wa dhaka muf'alallun. If'alillah la taf'alillah muf'alallun muf'alallun. If'alillah la taf'alillah muf'alallun muf'alallun. Kita baca satu contoh pada if'alallah sebab ini wazan, kita kena bagi contoh mauzan dia satu. Itma'anna yatma'innu itminanan tuma'ninatan. Mutma'annan mutma'innun wa zaka mutma'annun. Itma'inna la tatma'inna mutma'annun mutma'annun. Itma'inna la tatma'inna mutma'annun mutma'annun. Jadi kita tengok pada istamarra. Istamarra ni dia ikut wazan istaf'ala, tapi ini adalah bina mudha'af lah. If'awala ni wazan istamarra yastamiru istimraran. Mustamarran fahuwa mustamirun mustamirun mustamarrun. Istamirra la tastamirra istamirra la tastamirra mustamarrun mustamarrun. Istamirra la tastamirra mustamarrun mustamarrun. If'awala yaf'awilu if'iwalan muf'awalan fahuwa muf'awilun muf'awilun muf'awalun. If'awil la taf'awil if'awil la taf'awil muf'awalun muf'awalun. If'awil la taf'awil muf'awalun muf'awalun. Jadi kita tengok contoh satulah wazan if'awala ni, kita ambil satu mauzan dia. I'law wa ta ya'lawitu i'li wa tan. Mu'law wa tan fahuwa mu'lawitun mu'lawitun mu'lawatun. I'lawit la ta'lawit i'lawit la ta'lawit mu'lawatun mu'lawatun. I'lawit la ta'lawit mu'lawatun mu'lawatun. Jadi kita tengok muka surat 170, infa'ala, if'anlala dan if'awala. Ini ketiga-tiga ni adalah wazan
إن فعل ينفعل إن فعلا منفعلا فهو منفعل وذاك منفعل إن فاعل لا تنفعل منفعل منفعلون إفعل لا يفعلل إفعلالا مفعلالا فهو مفعلل وذاك مفعلل إفعل لا تفعل مفعلل مفعللون إفعل يفعل إفعالا مفعلا فهو مفعل وذاك مفعل إفعل لا تفعل مفعل مفعلون. Kita akan gantikan dia dengan mauzun in fa'ala jadi in qasama, ihran jama menjadi if'an lala menjadi ihran jama, if'ala jadi ihdauda. In qasama yanqasimu in qisaman munqasaman fahuwa munqasimun wa dhaka munqasamun in qasim la tanqasim munqasamun munqasamun. Ihran jama yahranjimu ihrinjaman muhranjaman fahuwa muhranjimun wa dhaka muhranjamun ihranjim la tahranjim muhranjamun muhranjamun. Ihdaudaba yahdaudibu ihdidaban muhdaudaban fahuwa muhdaudibun wa dhaka muhdaudabun ihdaudib la tahdaudib muhdaudabun muhdaudabun. Jadi daripada tasrif tadi, siapa ada soalan boleh tanya insya-Allah. Jadi sekarang kita akan masuk pada pelajaran nahwu lah, pada muka 181 zanna. Ra'a alima dara ta'lam alfa wajada dhanna hasiba hajaja ala khalaza ama ada sayyara tarakat takhaza hajaja ala khalaza ama takhizaja ala radda wahaba. Jadi dia punya keterangan amat panjang, jadi ada dekat dalam buku nahwu lah. Nombor 14 huruf istisna. Illa ghaira siwa khala ada hasya. 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 Kita tengok nombor yang ke-15 huruf nida. Huruf nida ni maknanya semua makna dia adalah wahai. Wahaya ya ya ay a wahaya ya ya ay a. Nombor yang ke-16 istifham. Istifham ni maknanya semua pertanyaan. Istifham ni maknanya pertanyaan. Dan huruf-huruf dia ni semua adalah huruf pertanyaan semua. Semua makna dia adalah pertanyaan. Di mana, adakah, siapa, semua pertanyaan Hal aman man zama madza aina anna ayyana mata kam kaifa ayya limaza limaza. Nombor yang ke-17 isim isyarah. Isim isyarah ni ada makna ini, ada makna itu. Dha hadha bihi hadihi dhani zaini tani zaha zazihi hazihi zani zaini tani taini tilka zalika ulaika sammaha ulai huna huna hunaka. Kita tengok nombor 18 isim mausul. Isim mausul alladhi alladhani alladhina al-uli alladhi alladhaini alladhina al-uli allati allatani allati ma man ayu allati allataini allati ma man ayu. Nombor yang ke-19 ni huruf yang beramal seperti laisa lah. Ini ada panjang sikit bab dia lah dalam bab nahwu Ma la la ta'in amalu laisa. Ma la la ta'in amalu laisa.
Dan nombor yang ke-20 dan 21 adalah af'alul muqarabah dan af'alur raja. Ini mungkin terdapat dalam level 4 ataupun level 5 dalam bab nahwu lah. Kadaka raba wa aushaka, kadaka raba wa aushaka, asa harawa ikhlau laqa, asa harawa ikhlau laqa. Nombor yang ke-22 ni adalah af'al syuruk. Sama juga dalam level 4 ataupun level 5 nahwu, buku teks nahwu. Ansha'a tafiqa akhaza ja'ala bada'a syara'a aliqa habbabtada'a imbara, habbabtada'a imbara. Jadi sesiapa ada soalan dalam pelajaran sorof dan juga nahwu, boleh tanya sekarang sebelum kita tutup majlis. Ini sekadar lagu dalam kelas ni hanyalah untuk menghafal saja. Kefahaman ada dalam kelas lain lah. Kalau kelas saya ni adalah untuk menghafal huruf-huruf, akhwat-akhwat dia. Jadi minta jangan salah faham, ini bukan untuk kefahaman tapi untuk penghafalan. Tapi kalau nak hafal dulu boleh, untuk kefahaman kemudian, tak apa. Walaupun kita tak faham, kita hafal, tapi kita akan, ustaz akan mengajar cara-cara nak faham dia. Jadi kita jangan risaulah. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, kita tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanakallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.